লাঘৱ আপুনি চালে নাই? মইতো লগা এইবিলাক চাওঁ। লাঘৱ আপুনি চালে নাই? আৰু এবাৰ চাব বিচাৰোঁ মই কি লাঘৱ আপুনি চালে নাই? চাবলৈ সময়ো পোৱা নাই। লাঘৱ আপুনি চালে নাই? মই চাবলৈ সময় পোৱা নাই। লক্ষী পূজাত যোৰহাটলৈ গ'লো। এবাৰ চাব লাগে নে নাই? মোৰ গা ভাল নহয়, জ্বৰ। আজিৰ পৰা মই অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। एक बार तो कम से कम देखना चाहिए। চোৱা হোৱা নাই, চাওঁচোন। ঠিক আছে। आप देखा ये बच्चा देखा नहीं देखा? तो ऐसे हाथ उठाया। तुमने देखा बेटा? आज यहाँ बैठा हूँ। आपको जाके कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है सर। अच्छा लगा। ये लोग सब लोग को देखना चाहिए कि नहीं चाहिए का? एक बार देखना चाहिए सर। ठीक है, तो हम आप लोगों को 100 का ग्रुप बना के ले जाऊंगा, ठीक है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साংঘাতিক দেই।